Ay, kiss pagkauman na, kiss pagkauman. Pailalom. Sop-sop. Sop-sop na yan, sop-sop. Sop-sop. Kaya niyo mo pusuyok ko eh. Kiss, 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 kiss. Nagay makakita. Yan, isa pa ka kiss. Ang bayang. Alo? Pailalom. Sop-sop. Sop-sop na yan, sop-sop. Sop-sop. Carlo! Ale!
always not only sa imuha, apil imong asawa, imong mga anak, imong mga loved ones. Lots of love from not just your wife, from your family, and from your friends. So happy birthday, and it's an honor not to be invited by you karong gabi una. Daghang kayong salamat. Happy birthday. Wish na ako, talag pa nga sa Ginoo, dahil pang mga birthday sa imong kinabuhi, talag sa good health, o ba ni Amin o ni Andre, o more blessings pa yun. Happy birthday in behalf of Juan kanang Campo family na nakaginabati mo. Kuan si Ate Amin na kuan concern si sa Ate Amin Jo na kanang taas daw high blood ana more blessings kay sila ate sila kay Pungpong kay kuan din sila kanang manghinatagon no, very generous. Isa sa ako ang ma-describe sa ila. No, very generous. Dagan ko sila ginatabangan Jo, dili lang ang iyang ang relatives pati ka ng mga friends. So I pray na i-bless pa mo more sa Ginoo. Okay. May gabi sa tanan and thank you for the invite po. Tayo na bitaw po. Ano na edad ni Pongpong? Bonggang kayo. I'm especially proud of Pongpong na akong pagumangkon for what he has built for himself and his family. Stay humble and loving towards your family. Happy birthday! Happy birthday!